पेश है नज्म दिवाली के दीप जले का मतलब व खुलासा। आप इसे मतलब समझ सकते हैं या इसे खुलासे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली के दीप जले एनसीईआरटी बुक के निसाब में शामिल है। यह उर्दू ज़ुबान का एक नज्म है। दिवाली के दीप जले के शायर हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी है। इस नज्म में फिराक गोरखपुरी ने दिवाली के बारे में मुख्तसर में बतलाया है, और वो भी नज्म की शक्ल में। नज्म का पहला शेर है कि नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सुलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। साल भर के बाद जब दिवाली दोबारा आती है तो उसी को शायर कहता है कि जो रस्म थी, पुरानी रस्म जो सदियों से चली आ रही है, आज फिर नई हो गई है, क्योंकि आज दिवाली के दीप जलाए जा रहे हैं। शाम का जो सांवला हो गया था, काला हो गया था, सलोनी थी, सलोनी मतलब काला सांवला, जब दिवाली के दीप जले तो वह रोशन हो गई। अगला शेर है कि धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों में, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों में, लहराए वह आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। दिवाली का त्यौहार जब आया उस वक्त खेतों में फसल लहलहा रही होती है। उसी को शायर ने बयान किया है कि लहराए वह आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। धानी मतलब सब्ज रंग का, धान के रंग का। तो जब रात के वक्त दिवाली के दीप जलाए जाते हैं तो घर के आसपास जो खेतों में फसल होती है और जब हवा चलती है तो वह एक साथ ऊपर जाती है और एक साथ नीचे आती है। उसी को शायर ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। नर्म लबों ने जुबानें खोली दुनिया से कुछ कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। जो नर्म लौ है, लौ मतलब जब आग जलाई जाती है ऊपर जो उसकी लपट होती है उसी को लौ कहा है। चूँकि ये चिराग का लौ है तो वह नर्म है, उसमें ज़्यादा तपिश नहीं है। तो उसी को शायर ने बयान किया है कि नर्म लबों ने जुबानें खोली दुनिया से कुछ कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। जो बेवतन हैं, अपने वतन से दूर चले गए हैं, उसी तरह जब राम को अपना तख्त छोड़कर वनवास में जाना पड़ा था, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। जब वह वापस आते हैं तो उसी याद में दिवाली मनाई जाती है। वह याद ताज़ा हो जाती है, यानी वतनों की जो राम कहानी होती है, उनकी जो दास्तान होती है, फिर सबको याद आने लगता है। अगला शेर है कि आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, आँख मुंडेरों से घर घर की चश्मों के नूर फूट पड़े, लचकते सोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। दिवाली के दिन मुंडेरों पर अब घर से गायब हो चुके हैं, बहुत मुंडेर अब नहीं होते हैं। अब सीधा सीधा उसका मतलब समझिए कि उसको छज्जा समझ सकते हैं आप। पहले जो घर बनाए जाते थे तो मुंडेर होते थे, उसी मुंडेर पर दिवाली के चिराग भी जलाए जाते थे। घर दरवाजे पर तो जला ही जाते हैं, लेकिन चिरागों का रस्म अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसकी जगह बिजली के बल्ब ने, कुमकुमों ने ले ली है। उसी को शायर ने कहा है कि आज मुंडेरों से घर घर की नूर की चश्मे फूट पड़े, धकते सोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। जब दीप जलाया गया तो सब जगह सोलों की रवानी हो गई है, सब जगह रोशनी फूट चुकी है। अगला शेर है कि जलते दीपक रात के दिल में, जलते दीपक रात के दिल में, घाव लगाए जाते हैं, सबका चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। कह कि जब रात को चिराग जलाए जाते हैं तो एक तरह से घाव की तरह लगते हैं, क्योंकि हर तरफ अंधेरा होता है, लेकिन रोशनी जब चिराग जलाने पर फैलती है
ان کو گھاव کی طرح معلوم ہوتا ہے، یعنی پرانا درد انہیں یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دیوالی کے دیپ جلتے ہیں تو سب کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ سب مطلب رات روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ دیوالی کے دیپ جل چکے ہیں۔ اور اس شعر کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب دیوالی منائی جاتی ہے تو وہ بنواس والی کہانی لوگوں کو زخم کی طرح یاد آتے ہیں، گھاؤ کی طرح یاد آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خوشی مناتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ چھیڑ کے ساز نساتے چراغا آج فراق سناتا ہے۔ چھیڑ کے ساز نساتے چراغا آج فراق سناتا ہے، غم کی کتھا خوشی کی کہانی دیوالی کے دیپ جلے۔ یہاں پر فراق گورکھپوری نے کہا ہے چھیڑنا مطلب چھیڑنا، جلانا، اور نساتے چراغ اور ساز کا مطلب ہوتا ہے باجا، یعنی خوشی کے چراغ کے باجے کو چھیڑا ہے، یعنی چھیڑ کے ساز نساتے چراغا آج فراق سناتا ہے، غم کی کتھا خوشی کی زبانی دیوالی کے دیپ جلے۔ اس کا مطلب ہوا کہ فراق گورکھپوری اس نظم کے آخری شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ ساز کو چھیڑ دیا گیا ہے، چراغ جلا دیے گئے ہیں، اور اس داستان کو ہم سنانے آ چکے ہیں۔ اس میں غم کی کتھا بھی ہے، کتھا مطلب کہانی، غم کی کہانی بھی ہے اور خوشی کی کہانی بھی ہے، یعنی ایک ہی ساتھ خوشی اور غم دونوں یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی جب رام واپس آتے ہیں تو ان کی یاد میں خوشی منائی جاتی ہے، دیوالی کے دیپ جلائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ درد بھی پرانا یاد آ جاتا ہے کہ جب رام ونواس کو جاتے ہیں۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی کی بیٹی بہن رخصت ہو کر سسرال جانے والی ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت دونوں چیز ہوتی ہے، ایک طرف خوشی محسوس ہوتی ہے تو دوسری طرف دکھ بھی ہوتا ہے کہ آج بیٹی پرائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے، اور اس کے ساتھ فراق گورکھپوری تو دیوالی کے بارے میں عام طور پر ہندوستانی جانتے ہی ہیں، تو اسی سے جڑا ہوا یہ شعر تھا۔ اس میں شاعر نے دیوالی کو مختصر میں بیان کیا ہے۔ تو دیوالی جو ہے خوشیوں کا تہوار ہے، لیکن خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر کچھ ناکامیاں، کچھ غم بھی یاد آ جاتے ہیں، وہ انسان کے زخم کو تازہ کر دیتی ہے۔ اس نظم میں دیوالی کی خوشی کے ساتھ غم کی کہانی کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔